ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଛଳନାମୟ ଚାଲରେ ଆବଦ୍ଧ। ଦେବତାମାନଙ୍କ କୂଟ ନ ଜାଣିପାରି କରିଛି ମୋ ମାତାଙ୍କୁ ହରଣ। ସେହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ମୁକ୍ତାବତୀ ତୀର୍ଥରେ କରି ନମୁ ସ୍ନାନ, ସକଳ ପାପରୁ ହୋଇବି ଉଦ୍ଧାର। ହଁ ହଁ, କରି ନମୁ ସ୍ନାନ, ସକଳ ପାପରୁ ହୋଇବି ଉଦ୍ଧାର। আজি তোতে পঠাই দেবে সূর্য সুত চমর নিকটে। অদ্ভুত হয়ে ঘুরে বলা বিশ্ব চরাচরে, অদ্ভুত হয়ে ঘুরে বলা বিশ্ব চরাচরে। कौन कल भोलानाथ शेष तुम मो बउला को बद्ध कर बद्ध। लक्ष्मी भोलानाथ ए लंगड़ा पिंगला भोलानाथ शिव माता को हरण करी मथारे बहन कर तुम्हें मेंचा मेंचा। लक्ष्मी से तुम प्रायोजित हलानी जे शेष तुम मो बउला को बद्ध कर बद्ध। लक्ष्मी मु बिना दोषरे बउला को चुप कर कहूची मु मो निज चक्षुरे देखि सारा परे मते तुमे मिछ कहि भंडाइबा को चेष्टा करू। लक्ष्मी भोलानाथ लेंगोटा पिंधा जोगीटा एड़ी की साहस ना तो से बउला को करिलु विनाश। सानी जोगा कंगाल भिक्षुक महेश बोध पाप पंकरे पड़ी रे विष। भोलानाथ मम सुले जमालय जीव आशुतोष मम सुले जमालय जीव आशुतोष सुमन निजे देखिब ए विष। भोलानाथ कहाको देखाऊ तो सुलर धमक ताहार सुलाखते अथ हुए स्वर्ग मध्य पाताल भुवन। ताहार डम्बर नादरे भय पाई महिकी होई थाए बासुकी। ताहार तांडव नृत्ୟରେ प्रकम्पित हुए विश्व चराचर। ସେହି ସଂହାର କଥା ଶିବଙ୍କୁ देखाऊ तो सुलर धमक। नाई लक्ष्मी धमक नुहे भोलानाथ दरकार पड़िले तुमर शिरच्छेदन पाई बैकुंठरू छुटी आसिबे देव नारायण। नारायण 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 जो नारायण को पाइबा पाई तुम्हें तुमर एक स्तन काटी थोइथिल मथारे मोहर। सही नारायण पुणी एठाकू आसिबे मोहर शिरच्छेदन करिबा पाई। हां से निश्चय आसिबे भोलानाथ निश्चय आसिबे। एकटु कहि काटिलु बक्ष क्षमा न करिब ए निरुपक्ष। कटु कहि काटि करी सुराघात बुहाई बिरंग करी सुराघात बुहाई बिरंग कभी बेसी बिनम चिलु मलठ। कटु कहि चतुर्पति देलानी थारो पापिनी तोहर इष्ट सुमर। चतुर्पति देलानी थारो
দারুণ সঙ্গে কলু কোটাছ কটু কহি বদলয়া হেলু পায়ানি চিহ্ন পারিলু তু সুল পানি বদলয়া হেলু পায়ানি বিপদকু জানি পাশে কলু ঠানি বিপদকু জানি পাশে কলু ঠানি সুমনে পাইবু অমাপ দুঃখ কটু কহি কাটিলু বক্ষ ভোলানাথ এ ভোলানাথ আছি তুম পাই কারণ হয়ে মহাকাল ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଆପଣ ଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମାତା ଆପଣ ଶେଷରେ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା ଶିବଙ୍କ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପାରିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କାହିଁକି ହେଲେ କାହିଁକି ମାତା କାହିଁକି ନା ସେ ମୋ ବଉଳାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ଏୟା ନା ମାତା ଦେବର୍ଷି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବିମରଇ ଏଇ ପର ଜଗତକୁ ଯେଉଁ ଜୀବ ପଦାର୍ପଣ ହୋଇଛି ତାକୁ ଦିନେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ମାତା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ দেবশ্রী এ মহালক্ষ্মীকে বুঝাই দিও আর যদি এপরি কেবে সাহস করে তবে শুয়ে ফাড়ি পঠাইবি যমর নিকটে ওহো শুয়ে ফাড়ি পঠাইবি যমর নিকটে নারায়ণ 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 শান্ত হুন্তু প্রভু ভোলানাথ। দেবশ্রী। শান্ত হুন্তু মাতা কমলা ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ମାଟି ଘଟ ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି କହ ସେହି ମାଟି ଘଟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମାଟିରେ ମିଶିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀଟି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସାରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମାତା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି ମାତା ତେବେ ଠିକ ଅଛି ଦେବର୍ଷି ତୁମରି କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଭୋଳାନାଥକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି କ୍ଷମା ନହେଲେ ଏ ସାଗର ନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠର ପାଟରାଣୀ ସାଗର ନନ୍ଦିନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମାଳୟ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ দেবশ্রী ଗୁରୁଜୀ ଶିଶୁବଧ ପାପଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଦ ଏହା ଆପଣ ଜାଣି ମଧ୍ୟ କିପରି ଗୋବଧ କରିଲେ ପ୍ରଭୁ দেবশ্রী এই সংকটରୁ কিপରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି ପ୍ରଭୁ। ଉପାୟ ଥିଲେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଅଛି ଏହାର ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଦେବଶ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣ ହେ ନିରାକାର ସୁତା ଦେବଶ୍ରୀ ଯେବେ ଗୋବଧରୁ ହେବ ମୁକ୍ତ ଶୁଣ ହେ ନିରାକାର ସୁତା ଯେବେ ଗୋବଧରୁ ହେବ ମୁକ୍ତ ଦେବଶ୍ରୀ ହେ ନିରାକାର ସୁତା ଯେବେ ଗୋବଧରୁ ହେବ ମୁକ୍ତ ଜପମାଳ କରି ମହାମନ୍ତ୍ର ଦୋଷ ହେବ ପଞ୍ଚାବୃତ ଦେବଶ୍ରୀ। ଜପମାଳ କରି ମହାମନ୍ତ୍ର ଦୋଷ ହେବ
ଶୁଣିବେ ସେ ମାନବରୀରା ସଙ୍ଗତେ ସୀତାରାମ। ଦେବର୍ଷି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇ ସକଳ ପାପକୁ ମୁଁ କରିବି ଧୌତ। ମୋର ଶକ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କରିବି ଅର୍ପଣ। ହଁ ହଁ, ମୋର ଶକ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କରିବି ଅର୍ପଣ।